Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu wa sallama ala asrafil anbiya'i wal mursalina amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga usuram setian, manginsukurun tanu munasa Allah Ta'ala sabapin sa nama magkapagilayatan umnam sa kanunya kutika sa nyata nu pansabandingan siya na supad sa kanu antangan gugudan bitikan nu agamata nu agam Islam. Nya kasaya nya masya kapangin syukur na to sa Allah Ta'ala na Allah Ta'ala na khalaqal insan wa mayyazahu an sairil makhlukat. Pinalin Allah Ta'ala i manusianya sa nakabira sa kanusayako sa kanin pinamaloy. Nakabira i manusia sa kanu rangun usayakaw pinamaloy. Oy, sa masya kinabiranin i manusianya. Mayyazahu awalan bi husni gismihi. Siapa sa kinapamali sa awas na nagkabira ni manusia sa saya ko sa kanina pinamaloy mano pa mana binatang kapian ay awas na nagkabira rin sa manusia kinapamali sa tindagin pamanin nabi sa papanin ipidawno Allah Ta'ala lakad khalaqnal insana fi ahsani takwim. Saban-saban na binali namin sa manusia sanya pa sa kinabali unti Allah Ta'ala na mapitindagin. Oy, mapitindagin na nakabira manusia niya masya kapag insukurin sa Allah Ta'ala. فأنت لا ترى في سائر المخلوقات المرئية للعين ما يباري الإنسان ويماثله في كمال الجسم واستقامته وحسن أعضائه وهذا فضل من الله تعالى ومنة. Gailin ka mga pinamaloy saya ko sa manusia. Oy, liyo sa manusia. Adin ka makakumpiri kinapamaloy sa manusia. Sabab sa kasampuin anu kapiano awasin nanggu tindagin nanggu kapiana zukwa na manusia. Nanan nakibihaninan abun sa Allah Ta'ala. Oy, nanggu limu nu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mga usalami sa tiyan, summa innahu mayyazahu bimizatin ukhra a'zam wa akbar haisu mayyazahu bil aqli wat taklif. Sa kami ito bun nakabira pa ni manusia niya sa kinabira amasya sabab sa nakabira manusia sa kanu mga binatang atau kaliw sa binatang nga pinamaloy aliw sa manusia. Nakabire manusia sabab sa akal. Nakabire manusia sa binatang nanggu mga jamadat, mga matakasan niya, mga kayu sabab sa akal. Walihada imtanna Allah Ta'ala alayna bidhalika kala ya ayuhal insanu. Nabi sa papanin ini kalimutan nun Allah Ta'ala sa tinawagin ni manusia niya, ya ayuhal insan. Oy, sekanan ang manusia. Sekanan ang manusia ti Allah Ta'ala. Wal insan al-mukhatab bidhalik. Niyasan mukhatab ini tinawag Allah Ta'ala na so insan, manusia. Laisal jism, di kena gawas mo. Bal al-akal war ruh.
Kuyer na sabab sa kanu akal, ruh nanggu nyawa, wa nafs nanggu ginawa. Wa annahu la yadkhulu fil khitab al-majanin. Sunaba kinatawag Allah Ta'ala sa ya ayuhal insan. Daadan sa mga marupang-rupang, mga bundag niya mana mga daakalin. Li'annahu rufi'a anhum kalamut taklif. Sabab sa nakapuyo sa kanilan. Supinsil apazoyat sa kanulistan nilan mga majaninan niya. Kamakalan Nabi sallallahu alaihi wasallam mana hadisun Nabi rufi al-kalamu an thalathin anin naim hatta yastaykid. Nakapuyo sa pensil sa kanutayo kabiyasan niya. Yung mana di pakasuyat bin niya. Supedog tamana rin makagram na dapan pakalis na sekanin. Wa anis sagir hatta yahtalim. May tubun wata tamana rin mabalig. Wa anil majnun hatta yafik kami tubun subunag taman di makatindi akal. ولهذا كان الأكلاء يعلمون أن أعظم ما امتن الله تعالى به عليهم هو نعمة العقل والإنسانية والتكليف. Ya bisa papanin inyaka denu mga tawar mga akalin na nasabutan ipinakamasinan alimu wallahu ta'ala sa kanutaw nyameto na ni'matul akal kinanggiw na sa pamikilan akal. Wa anna Allah ta'ala fawqa sab'a samawatin yukhatibuhum wa yunadihim. So Allah Ta'ala na iuskarin sa kanupuyo nupito api sa langit. Tinawagin sa mga tao ar mga akalin. Nanggu sinugunin, nanggu sinapaganin. Way, sinugunin, nanggu sinapaganin. Wa anna a'zama minnatin alal insaniya ayakhtara Allahu min bainiha rusulan. Nyapan pad pinakamasya alimu sa kanutaw na pinamilian no Allah Ta'ala silan, tinakuan no Allah Ta'ala silan sa mga sinugo. Kamakala azza wa jal manaswayatan no Allah Ta'ala lakad manna Allahu alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim. Ini kalimun Allah Ta'ala sa mga mu'min sebab sa pinambuatan silan sa sinugo abun sa kanilan. Huwag bun sa kanilan. Kaya na kami ito mga pagali namin siya sa kanuagam Islam. Niya ko galin yan. Mambiti ako sa kanu. Sa andoy tama na magkakatano. Na nakasuwet bunanan sa caption tanuanan. Imikipantag sa kanu mga taraik liria. Mga ukitan niya zangilana tau. Mga ukitin niya pamakanggawa kanu tau na naurup sa karin sa riya. Nyay mana napakitang tao. Zangilana tau ben niya amadan sa karin. Sunabi na pidaunin. Inama akhafu ma akhafu ala ummati syirkun asgar. Nya ko'y pagkagilag maadan sa kanu umat ko tigo nabi na sa kuto manot. Kapag nakeza sa kanu nabi, ingin syirkul asgar, ya Rasulullah. Wa ma syirkul asgaru, ya Rasulullah. Ngin kapanakuto manot. Nya pitaw nun nabi na arya, pakitang tao. Yang mana na panggabag sa kanin, sa simba sa Allah Ta'ala, sa nyaning kahanda, na babagilay. Way, ase gailis ka na tao. Bago tano, Europan mga tarai kanan, tarika, liria, mga ukitanan, gawaloy ariyaso tao, na mitian tano muna, imikipantag sa ala ibadatu bayna zahir wal batin.
So simba sallahu ta'ala, simba apagaitan amapayag nanggu masuyim. Lamma khalaqallahu ta'ala hadzal makhluk al-karim al-mukhtar khalaqahu lil ibadah. Guna baluya no Allah ta'ala inyaba ang makhluk niya may ito na sumanusia. Naniya sa papa na kinabalo yun na lil ibadah para makapadunggalin so Allah ta'ala, para masimbanin so Allah ta'ala. Allah ta'ala, wa ma khalaqtul jin wal ins illa liya'budun. Dahil binaluyang kuti Allah ta'ala sa jin ng manusia, kita normalnya manusia. Illa liya'budun, yatawya nandua kunin makapadunggal. Illa liyawahidun. Ndo sekanin makasimba sa Allah ta'ala sa tawahid. Wahia iradatullah ta'ala fi amalil insani kafah sawa'un tilkal ibadat al-mahdha al-khalisa kas-salati was-sawmi waz-zakati wal-hajj wa nahwiha. Nambay kahandan wallahu ta'ala sa kinabalo niya sa manusia na para makanggawak manusia niya mizan mga simba at talikyasa, mana kazambayang, kabuasa, katapunay sa zakat, kapanihaji, na ngabagkambinan ang mga simba. Salayaf illa li iradati dar al-akhirah fakat. Niya kang gabag sa namba simba. Kazambayang banan, kabuasa, kang isa zakat, kapanihaji, na niyan kakahanda na gaya moli po. Hindi kasimbuyan. Ito ba ikhlasan tuwa tayo na? Dakahanan ka sa kapazamayan ka. Dakahanan ka sa kanu kapagayin ka. Dakahanan ka sa kanu kapabuasan ka. Illa lidaril akhirah. At tabiana para sa gaya moli. Ito ba kapakapanggawak ng gaon? Tuntayan ba? Walaysa fiha matma'un dunyawi. Di kasimbuyan. Kailangan ng gabukso to sa mga simba sa Allah ta'ala. Di kasimbuyan dunyawi. Kadudunyay. Okay, kadudunyay. Namasama na mga usurami sa tiyan. Iyabu di tabiya. Kasimbuyan kadudunyay na so a'mal ad-dunyawi. Al-mubaha. So mga gabuk para sa dunya pinamakay. Katijara kandagang. Zira'a kapamuya. Uy. Atau kandorasan. Agabak siya sa dunya. Uyer, mga usarami sa tiyan na namba ang mga gabak. Gabak ba na sa dunya? Para sa dunya na upama ka masukat tutaw. Napagkakwas ka rin sa bayas. Pagkakwas ka rin sa bayas. Nami sabapin, ipidaw no nabi, kamapi sahih Muslim, wa fi bud'i ahadikum sadaka. Kalu ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajr. Pidaw no nabi, nyamana na bud'i ahadikum sadaka. Piaso, uyawas sumama. Magkasiyasa ka ni kayumay na sadakain to ba? Nakapang kanya daw ng mga sahabat na po ni kapag aadanin sa sadakain to na niya ipadingguma no isasay kami na susahwa, kiyugin po ni kapag aadanin sa pagkakwasa bayas. Niya pidaw no nabi na araitum law wadaaha fi haram akana alayhi fiha wizrun. Katawano tigo nabi upama kasya usain ibatarbinan sa haram na arandusanin. Pagkadhalika, idha wada'aha fil halali, kana lahu ajrin. Nasa kami ito punti ko nabi, upama kasyaman ibatar sa halal na armun bayasin. Uy, armun bayasin. Na masama na mga usurami sa tiyan. Tuntayan tano ka ibadatu
likulli jariha. Upama ka masukat tano, nagumay ikhlas tano, narangun gewak tano ba niya, rangun na gewak kazukwan tano ba niya, na pakasimba. Pakasimba rangun na zukwan tano niya. Okay. Wa kullu jarihatin aw adwin fil badan lahu ibada matluba. Rangun na zukwanta, matata, tangilata, limata, eta. Na aran yun mga simba. Pamasalan al-ainu, nyanin upaman, na sumata, ibadatuha an-nazar. Niya simba na mata, na kapangingilayan. Kama kala ta'ala, manaswayatan wallahu ta'ala, awalam yanzuru fi malakuti samawati wal ard. Wa qawluhu kul siru fil ardi summan dhuru. Kenapa tigo Allah Ta'ala? Dino iba ngingilayan. So mga mata no sa kano kapag gagagan no Allah Ta'ala sa kano kinabalo ni sa langit ng lupa. Tama sa pitaw no Allah Ta'ala sa praayatan ikul siru. Daw kaya Muhammad sa kano mga tao gumaya ko silan. Fil ard siya haliwaw na lupa suman zuru. Kamangingilayan silan. Suka pangingilayan ka, nagabali simba sa Allah Ta'ala. Upama kanyan kabangingilayan, inyami ito na sumatan ka, na panggamitan ka sa kanu, kapangingilayan sa kanu, rangun makhlukat, binali no Allah Ta'ala. Tingka, tito sa Allah Ta'ala, sabab sa binali niya apas, mga pagawan niya, maya-maya pas ini, dapat kakayan ko sa kanin. Simba bento sa Allah Ta'ala. وهكذا النظر سواء كان نظرا في ملكوت السماوات والأرض. Wai, simba sallahu ta'ala, ima aden, ika pangingilayanan ka, sa kanu kinapamaluy, kadatu, nullahu ta'ala siyasa, pito api sa langit, nangguyupa. Aw kiraatu fi ilmin, kabatian ka sa mga kitab, ilmu, simba na mata binan. Au ta'amulan fi badi son illahi ta'ala. Kapamikiran ka sa kanu kinadatabu, no kinapamali no Allah Ta'ala. Simba mo sa Allah Ta'ala. Tinamali sa langit, tinamali sa lupa, tinamali sa payaw. Way. Aw nazaran lil muslimina fima yanfa'uhum. Atau ka sumatan ka na ipangingilayanan ka sa kanu mga muslim kanu makangguna sa kanu maging rataw muslim. Pahada min ibadatil ain. Ganguna namba na simba na mata. Ilen ka sugatamanan magingar. Way. Sa tingka may makangguna sa kanyan. Ni may makagapya sa kanilan. Nasuntuba kinausin ka sa matan ka sa metwe pasin. Nasimba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Wal uzru min ibadatiha. Nanggusabutan kasutangila. Napakasimba mo sa Allah ta'ala. Poni pa sa simba na tangila. Ay yasma al-abdu ma yardillahi ta'ala min Qur'anin. Papakikinag kasutangilan ka. Sayang nakaswatan mo Allah ta'ala. Mana sukabate sa Qur'an. O dhikrin. Nanggutaram. O ilmin ng mga ilmo. Mayabi o pamanin. Ba makikinig sa mga tangilan nuwan niya. Sa kapambitiyatan nuwan niya. Uy, nanganguna naman na simba na tangila. O maasbah dhalik. Atau kasurangon naman magkasuragir pan sa mamba. Nyaga usay tangila. Walihada kala Allah Ta'ala namin sa papanin. Ipidaw na Allah Ta'ala. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sama-sama na sutangila, sumata, pamusungan, yang unanamba na makaisa. Makaisa, ni pinakiran ka sa mata nengka. Ni pinakiran ka sa tangila nengka. Ni pinakiran ka sa pamusungan ka. Uway, nginto ni simban ka, sunamba, zukwan ka. At ba?
Niya mapiasay kita no, mga gusuram sa tiyan. Na gamitan tani mata tanu. Gamitan tani tangila tanu. Pamusungan tanu sa simba sa Allah Ta'ala. Kapag kasimbinan, zukwanan. Wakala subhanahu fil hadisil qudsi. Bidayupan Allah Ta'ala sa hadis qudsi. Wala yazalu abdi yatakarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu. Faidha ahbabtu kuntu sami'ahu alladhi yasma'u bihi wa basaruhu alladhi yubsiru bihi. Diga pinda suulipan kuti wallahu ta'ala apa supagsilan sa aki sa gokit sa kanu kapanggabakilan sa mga nawafil, mga sunnah. Hatta uhibbahu taman sa galinyangku. Amin ka galinyangku suulipan kuti wallahu ta'ala na kuntu sami'ahu alladhi yasma'u bihi. Na maadan surangon makinagin mabali surangon makinagutangilanin narangon na kaswatan kuti wallahu ta'ala. So mabali man surangon mailin umatanin narangon na kalinyangku. Yani fala yasma'u illa ma yardini wala yara illa ma yardini. Amin ka mambitaw. Zupag sakanin sa Allah Ta'ala sa nggabakanin sa mga nawafil na mabaloy surangon kapangingilayanin sa ndobi kaswatan wa Allah Ta'ala. Rangon makinagin mabaloy sa nyanin bumakinag na ndobi kaswatan wa Allah Ta'ala. Way. Wahakadha al-yad ibadatuha wal-badl al-ata' wal-badl lil ma'ruf. Sa kami ito bon, mga usrami sa tiyan. Idwa niya limata na aran simbanin. Simba sa Allah Ta'ala. Niya simba na liman ka na kapanggay. Nanggo kagantak ka sa kanong mga ma'ruf. Nanggo sadaka. Kang sa sadaka, simba na lima. O kadhalika inkar al-munkar. Kasapain ka sa mawagabag, simba na lima. Kamakalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mana su hadis Nabi, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu ngin biyadihi. Piante na tao imakilay bonsay kanu sa munkar, mawagabag na sapayan sa limanin. Na su kasapay no limanin bantu na simba sallallahu ta'ala. Simba sallallahu ta'ala. Wa min ibadatil yad kadhalik al-musafahatu wassalam ala akhi kal muslim. So sa simba na lima, mga usurami sa tiyan, na kagumusta. Uy, kagumusta na simba na lima. Patatahatud dhunub. Yamana na patatahatud dhunub na tatasakat. Yamana na pakayubog sa kanong mga kadusan. Wa yahsul sifa al-qulub. Nang gumasampi ng kapan sa kanong tuba kapag gumusta so kalinawag o mga pamusungan. Wasalamatin nupos na gusto ka sa gihatra ng mga ginawa. Way. Wa kadhalika al-mujahada fi sabilillahi ta'ala. Sa kami tubon siya sa kanukang jihad. Simba na lima. Ni pagkapasa sa sinapang. Pa magkapamuno yung tawa niya sa kafil. Na dako na pagkapasalin. Pa magkasinapang yung bagusalin ka lima. Na simba na lima inan. Wa mudafa'a al-kuffar wa mukatalatuhum duna hauzatil Islam. Kadipensang ka, kabukambunuan ka sa kanong mga kafir. Aburup sila sa kanu hauzat al-Islam. Hauzatan niya na hudud. Pamakarkapir, pagwa sa kanu hudud atau kaburup sa kanu hudud, pagzakup upamanin. Nakadipensang ka, kambunuan ka, nasimba na lima. Kanyaran ipapusin sa sinapang pamanin. Na lima. Oy, nagago ng tuban na min ibadatil yad. Min ibadatil yad.
Wal mar'atu al-mu'mina mislur rajul bidzalik. Sakami itu pun mga babae, mga mukmin, manapun upamanu mama. Fa ibadatiha biyadiha bimithli ma sabak. Susimba no babae sa gokit sa lima. Wa yadkhulu fi dhalika qiyamuha ala abnaiha. Nakayurup sa simba no lima na babae ikaparihayanin katiakapin sa kanumangawatanin. Pamipianin subay gasawa mangawatanin, pagogananin, pangilutuanin, pagkananin sa mangawatanin. Yang una naman na simba no lima no babae. Wama tuanihi minal a'mal fi manziliha. Rangumpan panggabakanin siya sa kanwalay. Mima huwa ta'atun wa kurbatun lillahi ta'ala. Anto agabakin na palitya sa Allah ta'ala. Nanggo ipazupag sa Allah ta'ala. Wa huwa mardatun li zawjiha. Anto na kapanggabakin sa anto ba? Na suwatin. Atau kagalinyan. Gasuwatan ni kayumanin. Ayan, nagkaliman ni bantu. Lima no babay bantu. Na simba sa Allah Ta'ala. Mangar ka sa kamo, mangar ka, buong ka sa sara, magayugang ka, para sa kanuatan ka, kayuman ka, namin ibadatil yad. Simba no limin to sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa amma ibadatir rijil. Nyaman naman niya, simba na karmo simba na na falmasyu ilal jumu'a wal jama'at was salawat. Kama kala Allah Ta'ala, wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Pagkasimba sa ni niya, amin kayo mako sutosa, nyanin bagakawan na pangyama. Ius kanin pabawang sa masjid kapag sambayang sa ngindan san. Awag ketu subuh, zuhur, asar, maghrib, isa. Nasuka kabagakon yung bantu sa nyanin bago siya na nin na simba na Mapayag din sa maya, simba na Imuka sa mga nadawat, bagating ka sa mga Islamic symposium. So kapag gayugatan ka, so kabagating ka, gayugat so nang ka, sa kanong kabayagan, tuwa simba no Ambi sa papanin, bidaw no Allah Ta'ala, wa naktubu makadamu wa atharahum. Ipazuyatami, suyang no mga sangkado. Ay katawa tuhum alal ard. Yang no mga sangkado siya sa upa. Way, napakasuyat. Pamakan niya pabawangan. Yung bago sa yung kabrakaw sa simba sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walihada lamma hamma banu Salima ayatu ila kurbil masjid qala lahum Nabi sallallahu diyarakum taktubu atharukum. Guna maliru iginawa ng mga Bani Salima sa kanukayunilan, sa kanukazupagilan sa masjid. Anyapid daw no Nabi sa kanilan na diyarakum taktubu atharukum. Ay ilzamu diyarakum. Ganag kanurun saan sa kanwalinu. Wabaku fiha. Fa inna atharakum wa katawatakum ilal masjid maktubatun hindallah. Kaya una sangkado sa kanukabarangin no yusa masahit na pagkasuyat into yusa Allah Ta'ala. Pagkasuyat yusa Allah Ta'ala. Bidaw no Allah Ta'ala fi kitabil la yadillu rabbi wa la yansa. Fi kitabil la yadillu rabbi wa la yansa. Yang nagibuktan niya pagkasuyat di kataring ng guri galipatanan. Wakadhalika kala subhanahu wa ta'ala famsu fi manakibiha. Bidaw no Allah Ta'ala ako kanu siya sa liwaw na upa. Inisuho no Allah Ta'ala kaya ako siya sa liwaw na upa litaammul waliatibar
sanyan ka kabarakaw, namito ba, pamikilan ka, so, lang unugailin ka, pinamalin mo Allah Ta'ala. Di ka na nyan kakabarakaw, ipagkakalinikar mo matag. Sada pamikiran ka. Atau kakanan ka niya pamikiran. Inosan. Kinapangadan mo Allah Ta'ala sang kaysa. Karena ito na pagkakalinika po. Why? Pagkakalinika po. Wa indaha tuzkar ibadatul jawarih yuzkar ma huwa diddu dhalik. Nangawit tanu tikin, nangawit tanu yung mga simba na jawarih, nyamito na mga zukwan, nangawit tanu sa kabara atau kadid, tiga English sa opposite, orang nangawit tanu anto, maasi. Kagina ka adan simba na mata, na fa inna ma'siyatal aini an-nazar ilal haram. Na armong kasupakan nya kasupakan na mata na dulik sa haram. Pamag siya sa mama na dulik sa mga orat babay. Dulik sa haram. Na ma'siyatul ain bento. Kasupakan na mata. Wa ma'siyatil udhun nya manam kasupakan na tangila sa Allah Ta'ala na sima'ul harami min ghibatin aw namimatin aw syatamin aw ghina'in wa ma asbaha dhalika mimma yuskhitu Allah Ta'ala. Makasupag bunyi tangila niya sa Allah Ta'ala. Nyaning kasupakan na mamakikinig sa kanin sa haram. Bun akalibak kapanday kita nanggu kapamuyas nanggu mga sengal nanggu rangun ni kalingat Allah Ta'ala narangun ang tuba na maasiya al-udhun. Way, kasupakan utangila. Wa maasiyati lisani al-kadhib. Niyaman na niya kasupakan dila na kebuta. Kasupakan na dila kebuta. Di ayaran ni kebuta. Ke nambe maksiatul lisan. Yang mana na tawa pupusi kebutin. Wai. Wal ghiba nang ukalibak. Maksiatul lisan bun. Mingka lumibak ka imabi sutaw na nguna tuba na maksiatul lisan. Wan namima mapandai kita ka. Na maksiatul lisan bun. Mamuyas ka maksiatul lisan bun. Pakanusa sudila. Istihza, manginsulto ka. Sana ito natin ka, sa mga wena ni, dirgawana nikab, dirgawana tendong. Nasulto ba kapadawon ka, paka maasiya, lisan, pakanusa ka. Panginsultuan ka sa mga mu'min. Namba man upaman o maasiya, alisan. Wa maasiya tilyaddi, akhzul haram. Niyaman na makasupakan na 5. Nakakwasa haram. Mana kasarika, mana kapanagaw. Wal i'tida 'alal muslim. Panibabaan ka sa tao muslim. Kasupakan na 5. Wa masyiatir rijil, nyaman kasupakan na doang bara na al-masyu ilal haram. Karako sa nya pabawangan haram. Anan to na yumarako ka. Sa nyan ka barangayan na haram. May yamutan upa ni ka, anan to cancel. Yamutan upa ni ka. Pasangnya siya tam-taksan to yung muta pa ni kapandayon ni si kuanan to. Yang unan to ba kasupakan na Pakanrusa. Way, so tao ba? Pakulo dali kami nal maasil. Yang unan nangabit tanun to. Nakasupakan o mga zukwan. Walihada kalal kail. Nabi sa papanin. Ipidayuno isamid dayo. Li umrika. Mamadaytu kaffi li raybatin. Wala hamaltani nahwa fahishatin rijli wala qadani sam'i wala basari laha wala dullani ra'yi alaiha wala aqli wa a'lamu anni lam tusibni musibatan minad dahri illa kad asabat fatan qabli. Mana bahyuk? Oy. Yang mana na su umur ko tingin na mamadaitu
kaffi liraibatin. Daku tingin maka among, daku maka ami supado limaku sa kasupakan sa Allah Ta'ala. Nanggo daku tingin. Way. Nyan makninnya. Na naparihaya ko tingin sa mga jawarih ko anin maasi. Sa mga zukwangku. Ma maddu yaduhu ila maksiatin. Daku tingin makatanduay sulimaku sa maksiyah. Daku makayako so eko ila gairi mardatila sa mga pabawangan adi kinagaswatan no Allahu Ta'ala. May ito sudila ko. Way. Nadaku pun makadayo sa kanuangon uri galinyan no Allahu Ta'ala. Way. Tuntayan tanong ka al-lisanu fahuwa min a'zamil jawarih. Sudila na periniyasa kanu masiyasa kanu uzukwano tau. Wa ibadatuhu dzikrullahi ta'ala wa tasbihuhu. So simba no dila na sukataram sa Allah Ta'ala nangu katasbihan ka. Kawatian ka sa Quran na goki dila. Kasugo sa mapya, kasapay sa mungkar, no pansan, saya ko pansan na simba na dila. Walihadha kanatis salah min a'zamil ibadat inda Allah Ta'ala. Nambi sa mapanin, inabaloy susambayang sa pinakamasaya asimba yusa Allah Ta'ala. Dukan, lianaha jama'at kulla alwanin ibadat al-jawarih. Kaya na susambayang na nalimurin suyang unupa sa simba no zukwan. Yang unupa sa simba no zukwan na natimu, nalimur sama sa kapasambayang atawa. Fafiha ibadatul ain. Nasaku pa kapasambayang ta, kapadindag da sa sambayang ikasimba na mata. Pinazari ila maudhi is sujud. Sa kanu kaputulikin ka, sa kanu kapataran o biyasan ka sa kapusugyudan ka, na suntuba kaputulikin ka sa kanumatan ka, simba na mata. Wa fiha ibadatul udhun. Nayabit bun, ato ka, saan sa, naperbun, saan sa kanu kapasambayang, isimba no tangila. Nasaku po kapasambayang utawi, pakasimba so tangilanin. Fi simai tilawatil imam wal insatu lahu. Way, sa arnan nya simba no tangila sa kanu timpo pasambayang itaw na makikinag sa pagkakinag sa kanu kapambatian no imam sa kanu Quran. Nanggo pa kapanyintana ka. Kala ta'ala fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Amin kabatian no imam su Quran na pamakikinag na. Nanggo panyintana kanu makwasulimu. Way, nasuka pakikinan ka sa kanu imam. Sa timpo ka pasambayang ka. Nasimba sa Allah Ta'ala. Simba sa Allah Ta'ala. Wa kala sallallahu alaihi wasallam. Bidayunu nabi. Wa idha kuri'a ya'ni al-imam. Pansitu. Ameng kabatian. Yanin maana na su imam. Ameng kamati su imam. Pansitu na nagkanu. Pangintana kanu. Way, pamakikinag kanu. Way, nanto ba? Kabakikinig nga to. Sa karong kapambatian ng imam, nasimba na tangila. Way. Wa fiha ibadatul jawarih. Nasako po kapasambayang pan simba no mga zukwan. Simba no zukwan na nasako po kapasambayang. Indal qiyam. Sa kanong kapadindagan ka. Waruku, kaburukunan ka. Wasujud, kapasujudan ka. Wal julus kapadahiyat ng kapagayan ka. Nanganguna namba na simba no jawarih zukwan ka. Wa fiha ibadatul lisan. Nasakop o kapasambayang pan ikapazimba no dila. Pagkasimba dila sa timpo pasambayang sutaw. Bidhikrillah sa kanu kapadaram ka sa kanu Allah Ta'ala. Wa kiraatil Quran ng kapambatian ka sa kanu Quran. Wa tasbih kapadasbihan ka. Kapadayon ka sa subhana rabbil a'la sa timpo kapasujudan ka. Simba no dila inan. Kapadayon ka sa subhana rabbil azim sa timpo kabrukun ka. Simba no dila. Wa tahlil. Kapadayon ka sa timpo asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Simba no dila sa timpo kapatahiyat ka.
Wa takbir. Na uka takbir. Simba na dila pun. Allahu Akbar. Dah persembahyang hari takbir. Bal badanu kulluhu asna as-salah yukhbitu lillahi ta'ala wa ya'buduhu. Yanin makna na rangun na badanta. Rangun na badanta sa timpo ka persembahyang ta na yukhbitu. Way. Yang mana na yukhbitu na yakhsha wa yatawadha. Way. Yang mana na pagkakagilik sa Allah Ta'ala. Rangun na badanta. Nanggu pakasimba sa Allah Ta'ala. Walihada kanat islam min a'zami al-ibadat. Naambil sa papanin. Isambayangannya na padinya sa pinakamasaya simba sa Allah Ta'ala. Wa asrafuha nanggu pinakamapuy wa simba sa Allah Ta'ala. Wa aksaruha takriban ilal maula jalla wa'ala. Nanggu pinakamaraka. Way, kapagasupa ko tao. Iusakan Allah Ta'ala sabab sa sambayang. والأجيب أنه مع هذه الفضيلة الظاهرة للصلاة إلا أن الله تعالى توعظ بعض المصلين. Nyapan ndumakagip tiyin. Iseta sa kanu kinangabit kanu namba ang mga kewihan ang mapayag sa kanu kabasambayang na sallallahu ta'ala na pidatayamanin susabad abang sambayang. Fakala sa pitawon Allah Ta'ala, fawailul lil musallin. Yang mananawail na azab, halak. Kasiksan imadungato binitaw pazambayang. Kanarakan imadungato binitaw pazambayang, alladhina hum an salatihim sahun. Atayin anya pa susambayang ilan? Na sahun. Pitaw sahun na akhiruan waktiha. Litan niusakan wakatunin. Alladhina hum yura'un. Niya dahil mo sa mayang ilan na pakitang tao, pabagilaylay. Padalla dhalika ala. Anal ibrata laysat bil harakat az-zahira fahasib. Niya gatutuna ayatanan, mga usuram sa tiyan. Na di kena niya ibra kapanggagawag sa mapayag. Uy, nginto ka nasiksi na mga tawanan na. Pahaula'il qaum mausufuna bi annahum musallun. Ninto ka nasiksa sila, inunta ba mazambayang sila. Sa itasa kanu ka ba mazambayang ilan na ma'adhalika u'idu bilwail. Wa huwa al-adhab wal-halak. Sa itasa kanu tuba ka mazambayang ilan. Pidatayaman sila sa wail. Nyameto na kasiksan, kabinasan. Wa ma'adhalika illa li annahum sallu bi ajsamihim. Ni sa papanin mga usarami sa tiyan. Nuntayin, ni sa papanin. Kapidatayaman silan, pinagadilan silan sa kasiksan, inunta ba mazambayang silan? Nyanin sa papan, nasallu bi ajsamihim. Pazambayang sa mga zukwan nilan. Walam takhsha kulubuhum. Walam takhsha kulubahum. Ugir na matag pazambayang sa mga awas silan na di gagilkan sa mga pamusungan nilan. Paajsamuhum fil masajidi baina sufufi wa wujuhuhum ila al-qiblat walakinna qulubuhum ila ghairil qibla. Qulubuhum ila ghairillahi ta'ala. So yawas silan nayusa masagit. Naan sa pamagitan ng mga sap. So pamanangan nila na pagkasayo sa kiblat. O gira problema sa namba mga tao na pamusungan nila na liw sa kiblat. Pamusungan nila na sayakaw sa Allah Ta'ala. Matagan ng pamazambayang. Inama, yarjuna, sanaan nas. Ugir na nyan yung kapazambayanganan, nami sa papanin, iwail, pamakanarag ka, na nyan yung kapazambayang asay ka pamadanataw. Asay ka pugi, asay ka pamadanataw. Ugir na dhalik, ato kanosan. Fahum kamakala Allah Ta'ala, na susiran bantu, Namas pinanudu Allah Ta'ala wa idza kamu ila salati kamu kusala yuraunan nas. Wa amin ka patindig sila sa sambayang nanyada mo ka patindig yan sa sambayang kusala na pok. Gapok. Yuraunan nas. Pabagilili mo sa tao, pakitang tao, wala yazkuruna Allah illa kalila. Datar milan sa Allah Ta'ala, yatab milan na pero.
Wai, ya tabi'a tarmilan sallahu ta'ala na peru. Toba. Toba su ibadatul zahir. Adin menem ibadatul batin. So simba ama suyum. Wai simba ama suyum. Wa hadzal amr yakuduna ila a'zamil ibadati wa akbaruha. Sunyaba asimba nyapi tau masuyumanya. Nya masih asa pamusungan. Na nyabi pakaketeng sa kita no. Nanggu nyabi pinakamasaya asimba. Ala wahia ibadatul batin. Nyami itu na simbanya amasuyum. Ibadatul qalb. Simba no pamusungan. Wai, simba no pamusungan. Ibadatul sir. Simba asikritu. Qala ta'ala, bitaun Allah ta'ala, fa'akim wajhaka lid-dini hanifa. Itinda engka supaya menengan engka karunya apa agama sebenar. Tawajjuh ila Allah. Suka sangu engka sallahu ta'ala. Wa tawakkul alaihi. Kesaling ke sallahu ta'ala. Wa iradatu wajhihi fil a'mal. Huwa a'zamul ibadat. Suka handan engka. Sakanu ka penggebek engka apa nanangu sallahu ta'ala nan tobe pinakamasya asimba sallahu ta'ala. Wasalahul qalb suka piano pamusungan yakunu bimahabbatillah gaadan sakanu kalinin ka sallahu ta'ala wa murakabatihi nanggu katiaka pengga sakanu Allah ta'ala allati hiya muyiza lil mu'minin anil fujar wal munafikin. Anambe kinabira kinasenggai no mga tao mga mukmin sa kanu mga tao dupang nanggo mga munafik. Wai. Kama annal insan yahrusu ala jimali zahirihi wa yuzayyinuhu bi husnil malabis. Mana pun su manusia abamikayanin kagapiano pasin siya sa kanu mapaya. Pendekorasyonanin sumapayagin sa mga wegas amapya. Wai. Nanya dece kanin na upama ka pendekorasyonan ka. Pagbepenan ka sumapayagin ka. Ayam bagi ayudan ayuzayin batinuhu. Dece ka ibepeni ka pun dekorasyoni ka pun sumasuyum. Wai. Dekorasyoni ka pun sumasuyum. Kaina anna fasad al-batin a'zam min dhalika bikathir. So kabinasaan o masuyum na pinakamasi kabinasanin upama ka niya gat sumasuyum ka. Niya meto na supamusungan ka. Uy. Namasama na mga usrami sa tiyan. Imana napapagunutaka izahir ng batin. Di ka pangguya sumapayag na kananti batin, kananti masuyo. Aram mama sa kapajambayan na ipabenang ka po. Uy, ipabenang ka po. Iska na pajambayan ka na ka batin, sumasuyo, na di ka na. Di ka na. Nama sama na mga usram sa tiyan. Palaisatil ibratu bil kathrati, wala bil quwati, wala bi husni zahir. Wa innamal ibratu hadhil mudghah wa hil qalb. Dikenanya pagin ikarakgebek kabag kapiana mapayag uyera nyati tito bagilin na sujukwan nyame ito na sukalb pamusungan. Allati iza saluhat salahal jasadu kulluhu. Atayin au pama kagapias pamusungan gapias gapiayangun suyawas. Wa idza pasadal jasad kulluhu. Amin ka mabinasa su pamusungan na mabinasa su yang ngawas engka. Yang ngawas engka. Ile no ba? Wala kadekana siddiq hadhihi al-umma. Abu Bakar radhiyallahu an khafifan nahifan. Nya kadeni Abu Bakar isinya khalifah. Na simpliger sekanin. Wa ma'a dhalika law wazana imanu Abi Bakar radhiyallahu anhu bi imanil umma kulliha la rajaha. Inuntana umanahu katimbangan ipalitianu Abu Bakar
sa kanu palitiano mga raon no umma. Nyan maraon na tao sa kuna. Na niya abon morat. Na su palitiano Abu Bakar. Su palitiano Abu Bakar. Na niya ning kadena sa kanya simple here. Oy. Wa kana Abdullah bin Mas'ud wa huwa min as-sabiqin al-awwalin wa min al-muqarribin ila sayyidil mursalin sallallahu alaihi wasallam. Nya kaaden ni Abdullah bin Mas'ud padinya sa kanunona mga tao. Padinya sa kanu masupag kanu nabi. Wa min akrabi nasi ila Allah Ta'ala zulfa. Nanggo padinya isenyas kanin sa pinakamasupag gano mga tao usalahu ta'ala si Abdullah bin Mas'ud. Why? Nasa kanin na simply di kana yer kuana di kana yer masanda. Wa kama anna hunaka minan nas mayuzayyinuna zahiruhum adan mga tao pabepenanilan sumapayagilan. Walakinnahum yaghfaluna an bawatinihim. Uhirna belipatanan nilan su masuluminan. Belipatanan nilan su masuluminan. Nanamba mga tao nagkana mapia. Nya mapia nandoy masuin. Simbahan sa Allah Ta'ala sa mapayag masuin. Di ka na mapayag buwan to. Kaya na kami ito mga usram sa tiyan. Ar-riya'u min mufsidatil a'mal. Gawakan niya arya na parin niya sa kanu pagkabinasa sa kanu mga gawak. Tuntayan tanong. Ar-riya'u min mufsidatil a'mal. Per isabi niya ang magkabinasa sa kanu tao. Tawan niya na pambarasan sa kanin sabab sa kanu niyatin. لو تخلف العمل لأجر ما فإن الأعمال والأقوال الظاهرة إذا لم تصحبها نية صالحة فإنها تكون وزرا على صاحبها. Sabun-sabun ay mga gabak nanggo mga kadayo ama payag amen ka niya na pukas suniyat amapia. Nasutoban to panggabak sa mapia napakandusa. وقد تكاثرت الأحاديث في الترحيب من مفسدات الأعمال ومن أعظمها الرياء. Marakam ni mga hadis amin bitiaya sa pinangatanin mamagkabinasa sa gabak. Anya pinakamasya ang magkabinasa sa gabak na arya. Yameto na pakitang tao sutaw. Kasasandagan. Bil hadis al-Qudsi. Nangabit Allah Ta'ala sa hadisul Qudsi. Tingwallahu Ta'ala, idhabu. Angi kanu. Mo masugi moli. Nabugon Allah Ta'ala mga tao murain. Mga tao pakitang tao. Idhabu liladhina kuntum turauna fid dunya. Iu kanu angay. Sa mga tawan to napapagilele kanu. Simimba kanu sa aki. Di ka na panunuat sa aki ka. Ini papagilili no sa kanina ukon ba angay. Fanzuru hal tajiduna indahum jaza. Da makwano abasu. Ilino nginto ar makwano yuba abayas riwalda. Da makwa. Da makwa. Wa fi sahih Muslim, fi sahih al-Bukhari an Usama bin Zaid. Nangawit bun sa kanu hadis sahih Bukhari. Hadisannya nakabunsa kan Usama bin Zaid sama-sama Nabi pidayunin. Yu'ta birrajul yaumal qiyamah fayulqa finnar. Maka umay isa mama usage moli pakedug sa naraka. Patandali ko aktaba batnihi. Mangguyurin itinenin. Payaduru biha kama yadur al-himar. Maka datalyong sama kadatalyong himar. Kadatalyong kalibot himar. Payajtami'u ilayhi ahlun nar. Taman sa buligan utaw tono naraka. Fayakulun nya daw no tono naraka
Ya fulan, malaka alam takun ta'muru bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar. Hetiin fulan. Inangguyan ka na. Di ka na ba sa kaso di ka na ba sa kaso pagsugo sa mapya? Nanggo pasapay sa munkar mawag sa dunya. Payakul bala. Nya daw niya ba mamatiin oy mambo. Kad kuntu amurukum bil ma'ruf wala atihi wa anha 'anil munkari wa atihi. Wa nyaw kadan tinu sa dunya na pazuwa ko sa mapya. Saki buni di penggebuk kun penggoyaw. Pasapay ko sa mungkar saki buni penggebuk kun. Oy. Nani sa papanin na kinasiksa sabab binya sa niyat. Sabab sa niyat ha. Tuwa sa mana mga usulam sa tiyan. Mana na afsadal batin. Binasa su masumin. Fahuwa ya'muru bil ma'ruf, pazuhus kanin sa mapya, wa yanha 'anil munkar, pazapis kanin sa munkar, walakinnahu yatrukul ma'ruf. Na wayar na nyaning kada nas kanin mo ni patagak sa mapya. Nas kanin mo ni pungkuya sa kanu ipazapa. Na masama na mga usulam sa tiyan. Kaya na kami ito na isuan tano. Mga ukitan niya ariya. Sabutan tanwa. Mga ukitan niya ariya. Tuntay no niya. Niya pa na po isuan tanong. Niya betangga pembitian tanong. Na ikaisa at tarikatul ula. Ikaisa raga na tawan niya ariya. Na izharul amal. Niya mito na ipayagin sugabag. Uy. Ipayagin sugabag. Ananto na detebano manusia. Ikambitianin sa kanugabukin. Atau kaipayapatin sa kabihanin. Ananto na mamagagayan si kanin sa kanupamagaytano tao. Kaipagambugin. Dayunin ipaalto kada. Watasaddaktu bi kada. Nakagabag kakusan niya. Uway, asima sa Allah. Nanarakaku. Wayakul, ananto na dayunin, ana fil waqi la astati'u an akuma fil layli aksar min sa'ataini. Inunta ka na ba yan? Tingin sa akin na di ako pagkagagapatahajud sa subayado koras. Ase mo nanto, pagkapayagin sa kanina patahajud mo. Ikaisi na natarika. Wala astati'u asyam yawmiyan. Ananto na dayunin. Itigin di ako pagkakapabuasa sa umanggay. Walakin yakfini siyamu al-isneni wal-khamis. Uyer na ustor na niya ko gabosan na uman isnin, uman kamis. Inuntak na ba yan? Patakonin, ipabayagin, i-gabakin. Gaya na riya pa. Ikay sabihin na, ukita riya, pakitang tao. Wa huwa bidhalika yuridu an yu'arrida bidhikri qiyamihi wa siyamihi. Nyaning kahanda sa kanu kabrabit ni jantuba na asay gapayagis kanin na patahajud. Asay gapayagis kanin na pabuhasa, pasunat. Way. Warubama azhar al-amal fafa'alahu amaman nas. Arnanto na nyanin menumpayas akapayag sa gabak na ipayagin sa gabak sa kanu kasanguan utaw. Hatta yarawhu wa yahmiduhu alayhi. Kaasay gailis kaninutaw. Asay gapugi gapamaddanutaw. Ukitariyabe na. Way. Ukitariya. Walihada kana al-aslu fil ibadah ayasirraha. Puntayang kanya asli sa simba sa Allah Ta'ala niya na niya pinakamapya na di izanakataw. Lianna dhalika akrabun lil ikhlas. Kahina surikat zanakataw sa simba nin sa Allah Ta'ala. Dining kapayag na nambi pinakamasupag sa al-ikhlas. Wa abad anir riya nanggu mawatan sa pidaywan niya riya. Pakitang tao kasasandagan. Kala Nabi sallallahu alaihi wasallam pidawno Nabi. Ayuhan nas sallu fi buyutikum fa inna afdala salatar rajuli fi baytihi ilal maktubah. Pidawno Nabi hes kanu mga tao. Zambayang kanu yusa kanu walinu. Kanyarmi pinagkamapya asambayang umama
na umaadan sa walin yatabiyana su mga parado. Way, yatabiyana su mga parado. ولهذا كان السنة في النوافل أن يصليها الإنسان في بيته سرا. Nan sunninan na zambayangan manusia siya sa kanwalin sa sikrito. Kahina suka zambayang utaw sa sunna sa kanwalin nina lianna dhalika tardan li syaitan. Tobe makasajag sa kanu syaitan. Syaitan usawalin ka na zambayang ka sa sunna. Sawalay. Ka zambayangi mga nawafil sawalay. Wa ibadan lil buyuti an takuna kal kuburi. Nang gusto ka zambayang ka sa manawafil, sa walay, napakatangka sa walay sa maadin sa mana kubur. La yusalla fiha. Kaya na kubur, na di ka pa kayo pazambayang kayo sa untoy kubur. Natupan walay, dayo ni pazambayang piyasun na nawafil, di ka adin sa walay na mana kubur. Nanto may kinasugun. Sa uka zun na nawafil sa walay, nando di maadan, iwalay ng kasama na kubur. Wa fihi tadribun lil ahli wal aulad ala salah. Nanggunya pampara kinasugo sa nawafil ayu adanan ayu itinig sa walay na para matraining ka sa pamilyan ka, para matingaran wata suka zamayang. Wa fihi bu'dan aniriya. Nangguna dayong pan imakatangka into sambayan sa riya. ويستثنى من ذلك النوافل التي تشرع فيها الجماعة كالصلاة الخسوف أو الخسوف أو الاستسقاء أو العيدين عندما يقول باستحبابهما أو صلاة التراويح أو ما شابه ذلك. Niyan na istithna. Niyan na tabiya mga nawafil, mga sunnah ay natabiya sa di jambayangan yung sawalay kanya kailangan na makangyama na mana suka jambayang sa kusup ya meto na pundukilam atau ka kusup way atau ka istiska ka padalab sa iga muyan atau ka idain dua id fitr id al-adha atau ka salati tarawih suka padawi ka padarawih na binatabiya as-sunnah kailangan jamaah. O ira sa nawafil, no sa mga sunnah, na nyadet na yun bayangan sa walay. Kamasaya ipaidanin. Uy, nyar masaya-saya, nyaran per na makatangga sa riyan niya. Uy. Wa mithlu dhalika as-sadaka. Nyapan upaman, ukitan niya ipabayag, pakapayag zuriya, izharul amal, gaya na niya arya na sadaka. Kala Allah Ta'ala, pidaw na Allah Ta'ala, into budus sadakati fani'imma hiya. Amin kay payag sa mga kangyano sa sadaka, setan na makampuno sa di maadanariya na okibun. Wa in tuhfuha wa tu'tuha al-fukara fahuwa khairul lakum. Upama ka ingeno susadakano sa mokit sa masuyom, ingeno usa ka ng mga miskinan ng tubay masayabi mapya. Palaslo pisadakati al-israr. Kung tayan tanong kanya asli, niya anda nga sa kabagay sa sadaka na sikrito. Wala yuzhiruha, di ipayag. Illa idha amina ala nafsihi riya. Yatabiya na suto makontrolin so ginawanin sa di makariya. Waraa na fi izhariha khairan wa maslaha. Nun anan tuna tubay kapag gailinin na niya mapya na ipayag sukang gini sa sadaka kan tubay ar maslahanin. Kahasin na si ala sadaka. Anan tuna ipayag kang gini ka sa sadaka kaasi pakyang sutaw sa manggiyam sa sadaka. Aw ihya isuna ibaguyag sa sunna. Uy. Nagapakim ito pa. Ama izhar al-amal bigayri dhalik fahuwa khilaf al-masru. Pama magkakapayag sa simba sa Allah Ta'ala sa sayako sa nambay na nakasuyang binto. Uy. Wa mislu dhalik nyani panupaman man yatasaddaka aw yakumu bi'amalin khairi liyansura ismahu bisuhupi aw ala annahu muhsinun kabir. Arnan to na manggiya sa sadaka so tao.
Sanyaning ka penggebek nasi pakapaya patinganin. Ase gadau muhsinin. Malimu atawinan. Wai. Malimu atawinan. Perinan sa malimu ataw. Masaya malimu ataw. Anto wana perbento sa ria. Wai. Ase gadau mutasaddikun azim. Banaraka. Masaya ka panarakanya tawinan. Aw tabara abi kata. Atau ka miguntribi miningay. Ibenan. Sa maya-maya. Aw faala kata. Atau ka minggebek sa maya. Liyusajila fit takrir ar-rasmi asay pakalistenganin fahadhihi al-asya kad takunu khairan idza nawal insanu fiha khair sunambang gagaysa nagaadam benan sa mapya amin kan niya tumanusia sa kanong kapanggawakin na mapya kahasinas ala sadaka asay pakadzakiso toka asay pakadzadakamu na okibun way atau ka at-tanafus fil ma'ruf at-tanafasu fil ma'ruf kadzakuya sa mapya na okibun ipayag ka so kajadakan ka yusan niya bakahanda ka goki cariana diga pakai way wala ibratu bi amalil qalb niya bagilin wallahu taala buku pamusungan kama kala sallallahu alaihi wasallam ana su hadis innamal a'malu binniyat niya bagilin sa bukannya na depende sa niat bidawn wallahu taala wa asarru qawlakum aw ijharu bihi innahu alimun bidzati sudur isuyo mo sukat dayuno nangu ipayago na sallallahu taala nakatawanin hindi natago sa kanu pamusungan no tao hindi natago nakadidayom sa kanu pamusungan no tao at tarikatu thaniya niya siya kadua ukit gagan gabalu riya so tao na ad-da'awa al-kadhiba mga anggatan akibutan anan to na mamanudoy ka sa tao tingka innahul mujahid unto ba tao na mujahil musabir way penjihad bento tingka wasahibul mawakif kigwan sa tindag mashura amapayag way inunta na din ka mong katawan. Pamanudoy ka sa ito pakibutan. Ato ka, dayon ka ana kunto akulu wa kunto af'al. Uy, sa akin na dayon ko nanggunggabakan ko. Wa kunto. Nyaw ka ada na niya. Wa yusbihu kuntiyan. Yang mana na kuntiyan? Na nyabe tawannya alladhi yaqi an zamanihi al-madi bikuntu pamanudoyan ni sa timpunin anepos anyanin ka adin kuntu nyaw ka din sa kanunya maya mabagi simbag may nanggibag koy pamanudoyan nambe kuntiyan nanan oy kadiya kuno aktharuhu kadhib Wagir na niya kararagka na kebutan. Wakaluhu sahih. Pero wagir kurekin. Santo mapadagunin. Uy. Wa inama yatashabba hadhihi al-ashya amama an-nas. Wagir na niya ni kapanggabag tiyanan. Kung nambang gagaysa siya sa kasangunan tao. Nahasis kayong pagkakwasa jah. Manzila. Yamito na badugan. Nanggo label. Asa pagkapoy label. Nabasa mana mag-usram sa tiyan. Taman sa pidawro Nabi, wakad kala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mutashabbi bima lam yu'ta kalabisin sawbay zurin. Tawanya pamanudoyanin itimpunin anangepos nanggawag kinamana pembegas begas adwatiman nyemanana kadusan warubama yantakil al-insan min baladin ila baladin akhar ananto na magalialit sakano depa payukadim nafsuhu li ahli al-balad al-jadid ka ipresente ni ginawanin sakano depa anto agabawanganin
allati ya'rifunahu biha wa yusabbit lahum minha. Tamasa mamrabit kanin sa to mga kapianin. Mga daaw al-fariga. Mga anggatan ada kataganin. Kama kila mana sukadayo wadda'awa malam yukimu alaiha bayinat ashabuha ad'iya. So mga anggatan adapun gailiw na mga bayinat na so ashabuha ad'iya. Nyay manana nya pitaw ad'iya na banggat sa kataringan, banggat sa kehutan. Wa mithluhu ma yaf'aluhu ba'dul muta'allimin. Nya ni upamambin nya mapaya kasabutan na mana suga buku sabad guna aba mangayi. Perbenya, ikadua benya tarika saria, da'awa kadhiba. Nya ni upaman payakul anantu na taunu tau. Ana lazamtu asyikh fulani. Saki na nogati kinadaga praku sa syekhan nya mamundusa nga na ulama. Nogati kinadaga praku sa ulama si kuana pamanin. Wa akhaztu anhu minal ulum. Nanggo maraki na kwaku na ilmu. Maraki na kwaku na ilmu. Wa kuntu min akhlasi talamidhihi. Nya ku kaadan na peraku sa kanu ikhlas kanu mga mulitin. Uway. Anto ba? Nya manana pamanutuinin. Wa kana yu'athiruni ala ghairi fi kulli waqtin. Tamasa ya'dhalli fi kulli waqtin. Sugutan akunin siya sa kanuangon oras. Yang mana na manggat kanin. Dayu-tayunin itin. Nadagaprako si siya kamya. Nakadagapra kami. Saki ikhlas sa mulitin. Perbenan upamanin. Ad-da'awa al-kadhiba. Ikadua atarika thaniya sa riyanya. Mga pakitang tao. At-tarikatu thalitha. Ikatiwarayan na riya yatra'u ba'da ikhlasin. Surya gaadan siya sa kanuulyanan o ka-ikhlasu tao. Adnan to na yabda al-insan al-amal liwajhi Allah ta'ala. Yamazu semagi bunso tao sa kanugawakin na pananaw sa Allah ta'ala. Ananto zambayang sa kanina para sa Allah ta'ala. Sa kanu kinaizunin. Jadaka sa kanina para sa Allah ta'ala. Kanu kinaizunin. Tamaram sa kanina sa para sa Allah ta'ala siya sa ijuanin. Wa idha ulima anan nas amin kakasabutanin makinagin sabon-sabon na tao na matluuna alihi patulik sa kanin na zada pi amalihi. Umananin sugawakin. Paatala salatahu aktharu mimma nawa. At nanto na suka pazambayangin na makinin isagan mo na mikindunin. Isaganin ikindunin. Perbedanya riyaun yatra'u ba'da ikhlas. Nya manali mazuso to sa kapazambayangin na ikhlas. Ikhlas kanin sa kanu kinaizunin. Nya bon to ni nakakinagsakan sa may nadan maraka taw niya putulik. Nanto ba? Makinin pinakindu sa kabin. Makin din inantisan ni kapazambayangin na perbenan sa ragan arianya mangusram sa tiyan. Nabi sa papanin i'allaman Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar As-Siddiq fi daf'i riya. Pinamando no Nabi si Abu Bakar sa ituya kinirianya. Indoanin Allahumma inni a'udzubika an ashrika bika syai'a wa ana a'lamu wa astaghfiru lima la a'lamuhu. Nabi ni pamano no Nabi sa kani Abu Bakar sa kalindong sa pidawan niya riya. Indoatan no niya wa doa, mapiyagira doa. Kaya na kami ito, nanyapan siya par gabakana riya niya, tarikatul rabi'a, ikapat ragan o kitariya, na tarkul amal min ajalin nas. Itagak nga sugabak, sanyan ka kapatagak na sabab sa kanutaw. Sabab sa kanutaw. جاء عن الفضيل بن إياد رحمه الله تعالى
qaulun syadid fi man yatrukul amal min ajalin nas. Qala rahimahullah, tarkul amali min ajalin nas riya, wal amalu min ajalin nas syirk, wal ikhlasu ayu afika Allahu minhuma. Bidawni Fudail bin Iyad, isukatagak ka sa gebek, sanyang kakapatagak na sabab sa kanu mga tao na riya. Anan to na temeung ka zambayang, temeung ka jihad, temeung ka manaraka. Sanyan ka kinatagak sa mga tuba ay ibadat, mga simba sa Allah Ta'ala, sabab sa tao. Uy, nantuba na riya. Riya. Wal amalu min ajalin nasi syirkun. Sukang gewek nga menem sa para sa tao. Anan to na nyan ka kapasambayang para sa tao. Nyan ka kapanjihada para sa tao. Nyan ka kabanaraka para sa tao. Kapabuasa para sa tao. Na syirk. Tigi Fudail bin Iyad. Wal ikhlasu ayuafika Allahu minhuma. Kapag ikhlas, maka depends, maka tuyak sa namba, dua timanan. Uway. Nama sama na mga usurami sa tiyan. Arnan to, wa min dhalika anna ba'dan nas yatakaddam lil masjid. Niyani no pamambe niya na sasadya ka no tao na mapanigir sa kanin sa kayuni sa masjid. Paidara ahon nas, amin ka mailis kanino tao na wakapa minariya kagilakan pa asbaha la ya'ti illa mutaakhiran. Nyanin mamu pinanggabak na tinanani ni gabakan to kapabani sa masakita. Uy, kapabani bagangi usa masakita. Kanyani bukaangi na istiri na leta. Ananto na rubama tafutu husala. Ananto na rin zambayang. Uy, nanamba na limban mo ni namba. Mga usam sa tiyan. Limbaninan. Nyapan siya kalima. At-tariqatul khamisa, mengkas jamaya, na izharul ibada bi uslubin latifin khafi. Ipayagan ka susimba sa Allah Ta'ala sa ukit asimpli, peruger. Ukit asimpli. Innal insana kad yakhfal ibada zahiran lakinnahu yas'a ila ya'malaha an-nas bi uslubin latifin khafi gaida mudarrik. Saban-saban na sutaw. Nanto na isumin susimbanin amapayag. Uger nang gewaks kanin sa bi uslub. Ukit simple ger. Uy, simple ger. Sar nanto na nyani pas na yusabbihu sirran. Tamasbih ka o sa sikreto o yastaghfir silan atau ka magistighfar ka sa sikreto lakinahu yuharriku shafatayhi bitarikatin lafitatin o yan na panggagawakan ka sudwa bibilang ka o sa tadulu ala annahu fi hali dhikrin sanyanan ka ipututuyo na saka na padaram ka atau kayar fasautahu ahyanan arnan to na pedakon tekawan ka mu isuan ka pagkatanugan isuan ka hatta yasma'uhu nas tamasa asay ka kinukutaw na asay ka niyang kapamadda o inanamba na perbenan sa tarika riya o kita niya riya uy kadiyaf'aluhu yuridu mura'at annas nyaning kapanggabak nyaning kahanda na asay ka ilay nutaw uy fayakun kad jama'a baina riya wa tazahur bil ikhlas nyanin nangguya na nalimurin na timunin so riya nanggu kapabayag ipabayagin mayatakun sa ikhlas kanin wa min dhalik para upamanin anna ba'dahum idha karuba ilayhi ta'am aminka isupag jay kanin supaggan so sabad ka no taw na upama kay supag jay kanin supaggan kala nyayin daun al-yawm al-khamis saguna na kamis kanahu bidhalika yasiru ila min adatihi sawm khamis mana nin ipagenial sekalina aratin na uman ng kamis na pabuasa mga simple gira uslub akapapayag sa simba nunta wa nabi sallallahu arsada mandu'iya ila ta'amin ila annahu in kana muftiran falyakul inunta na ini pamando no nabi inteni tawa ngatan sa kakan
Amengkas kanin, karas kanin puasa na keman. Wa in kana sa'iman falyad'u lahum. Upama kami puasa sa sunnah, na di kan padayoy ipajandai puasa ka. Uyer na indoan ka silan. Kaya kul nya kadayo sa kanu tao banggat sa kapagan, barakallahu lakum fi ta'amikum wa syarabikum wa rizqikum wa fi ma rizqikum. Hindoan ka silan. Kana me kamis sa naman kan di gaya may pupuasa ko. Namba na izhar riya. At tarikatu sadisa. Nya ikanam agagan arya na at-tazahur bitawadu. Maya takun ipabayag ka sa kana mo tawadi ka, bangalimbawa ka. Ananto na mokit sa matila-tilaan ka so ginawan ka. Pamungasan ka ginawan ka. Uy, payakul daun ki ana miskin, sa akin miskinan ako. Allahul musta'an. Wa ma'amilna shay'an danang gebo kay pero. Inama kasduhu izhar tawadu. Nyan ka kapanggebok santo ba? Kahanda na ase mahetakun ase gapay sa kamo tawadi ka. Anto na ruba masa banapsahu. Pamungasan ni ginawanin. Uy. Anto ba na perbenan sa ukitaria, perbenan sa ukitaria. Pamungasan kay ginawan ka. Wal wajib kasdu al-i'tidal fala yusabbu nafsuhu muzhiran dhalik. Nya paliugat sa tao na dinin dan pamungasan ni ginawanin. O yan na i'tidal, mbantang dun sa kanin. Dinin dan panilatila ni ginawanin na. Nya shepherd at-tarika to sabi'a ikapitu ayaga na riyanya na izhar uyub al-akharin ipayag ka sutila tilano sayako seka aranganto na ipayag ka sutilano sayako seka sanyan ka tazkiyan na suginawan ka nyan ka tazkiyan na suginawan ka wasalamatuhu min hadzal ib nunggu tuba nyan ka pamadan nasuginawan ka sa nagupas ka sa kanong tuba katilan ay padilan ka sa kanong ginawan ka ananto na dayon ka tika pulan laya kumulail abadan si kuana bananya di taman sa taman umulin rama kadahajud way atau katinga pulan mara ay tuhu sa iman katun nambe mamay si kuana banani na taman umuy kurak dako may buasa mitsunat pamanin. Uy. Kana kanyan ka pasan kapag daw sa to ba asa nyan ka pedazkiyan na suginawan ka. To ba. Wa muraduhu ayakula analas tumithlahu. Nyan ka kahanda na man ka bunya padaw na tingkasaki kana kuma sila na nani. Uy, bali hazun min salatin wa siyam wa sadaqah. Ada sasakin na tingka na pazambayan ko kana kumasi ko na nani sa akin na pazambayan ko pupuasa ko bangay ko sa sadaka kana kumasi ko na nani to banilatilan ka kana kaasay pasan gadayo iskabon imapi asin ka pagkapayag mga simban ganto sa kokit sa banilatilan ka sa parangga nabi sabapin bidayuni Imam Syafi'i lisana kala tazkur bihi aurata imri'in sudilan ka narika gumabit sa kanu katilan uyusan kasatian fakullu ka auratun walin nasi alsin kaya una taw arambun katilanilan na sumanga taw na arambun dilanilan iabitilan ilibakian sa ika wa ainuka in abadat ilaika ma'aiba. Sumatan ka na arambun idulik ang mga tawannya sa katilan ka. Huway. Fasunha wa kul ya aini linnasi ayun. Parihaga kay matan ka sa daw ka sa kanumatan ka. Sa kanan mata. Arambun mga mata na tao ipadulikin sa tila. Huway. Nanto ba na
dikir kasapayan kesempatan ka uba. Kala Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Nyapid daw ni Syekh Islam Ibn Taimiyah. Wa minhum may yakhruj al-ghiba fi kawalibin syatta. Adan sa kanutaw beliau ikalibakilan sa kawalib. Nyapid daw kawalib na tuangan. Syatta ang bida-bida. Taratan fi kalibin dianatin wa salahin. Arnan to na lemiu ikalibak sa tuangan siya sa kanu agama kabagagama. Way, siya sa kanu kabagagama. Fayaqul daun ka laisa li adatun an adhkura ahadan illa bi khair. Dikena kuting ka adat dasa adatku iawitan ko suisa ya tabiana mapia. Way. Wala ahabbul ghiba di ko kalinyani kalibak. Wala al-kadhib nanggo di ko kalinyani kebut. Way. Inama akhbarakum bi ahwalihi. Uyerna timbang nyan kaum pinamanudu nasu. Pinamanudu siya sa kanuto nasu. Kuana. Masuk kuana katilano per. Way. Katilano per. Nambah sama na mga usulami sa tiyan. Nyapan siya per at-tarika thamina ikawayu gaya na riyan na al-muhafaz ala al-wijahati wal manzila. Arnan to nagokit so kabaryan ka sa pabarihayan ka sa padugan ka manzila nang gusto level ka. Arnan to kinilakan upang mga tao. Aran to na perga sa ahlul khair mapiataw. Kaya na tawa niya na kalinyanin jah batugan siya sa kanutaw. Na ikahilak ka gayubay so batugan ka sa kanutaw. Na aran to na ipayag ka sa di ka na niyan kakapapayag sa kanutaw iska na mabagi agaman ka tadayunan lakin yuhafiz ala makamihi indahum. O yera pabarihagan ka isugawitan ng tusay ka mapian na asa din gabinasa. Asa din gabinasa. Asa di ka rin asa istiri ka rin ipuna tao. Na perbento ria. Perbento ria. Yung mana na parihagan ka su kuanan ka, batugan ka, manzilan ka. Sanyan ka kahanda na saksiyatuhu so personality nga na perwenan sariya iwasan na tao yan to nang gabuks kanin takallama sa dayus kanin sa mga bitya adi ka na nyanin kahanda padutuyos kan sa tao kanyanin kahanda na ipabarihayan sa kanu personality so patugan siya sa kanu tao. Nya siya per mga usram sa tiyan ikasiyaw agagan agaadan sa tao sariya na tahaduth bima yadulu ala ta'abbud yung mananang bityan ka mga simba arnan to na ayatakallam al-insan bima yadulu ala annahu yaf'al ba'du ta'at dayuno manusia uno sabad anang kinapalitya sa Allah Ta'ala. Okay. Dayuno isa ataw, uno sabad mga palitya sa Allah Ta'ala. Arnan to, na dayunan ka sakana patahajud ka, maraki ka tahajud ka, maraki ka batin ka sa Quran. Na namban na gaganinan na perbenan area perbenan area nyapan siya tarikatul ashira ikasapu na ayarfa al insan nafsahu fawqa manzilatihi ipuno tao so ginawanin mathalan bibabi min abwabil ilm siya sa kabagilmo na arnan to na yahfad fihi ba'd nusus wa ba'd al-aqwal wa ba'd al-kutub. Niya pa sa kapuna to sa kanu ginawanin.
na mamayangag sa kani, ipamayangagin sa sabad kanu mga nusus. Ipamayangagin sa mga sabad sa kanu mga akwal. Ipamayangagin sa sabad sa kanu mga kutub. Paidha wujidal majlis kabiran takallama. Way, amin ka makatun sa majlis gangalimuran, masaya gangalimuran, maraki pa may tonin, na mamangabit sa kanin sa kabias mana mokit siya mapanggep-gep. Mamangabit sa kanin sa dalil ma'al inaya bidzikril kitab wal juz was safha. Gawitan impan upama kadmalil gawitan impan kitab mana upama may kabagabit sa hadith nyanin ukit natingka an Abi Hurairah qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa sahahahu al-Albani fi kitabihi at-targhib bamanin atau kadmalil katingka siya matun sa ayatan verse agyuz uthamin atau kasafa salasa wa thamanin na anan to na mo kitsa maka mapamanggep-gep. Why? Illa yan wa ma muraduhu illa ayakula linnas innahu alim. Nyaning kapanggebek siyan to ba? Asay gadayo siya sa kanutaw iskanin na ulama, masaya ulama. Why? Sa yatakallam bima la ya'rifu man hawlahu min hadhihi al-umur. Arnan to na dayus kanin sa di kasabutan nun nakalibot siya kanin. Di kasabutan o nakalibot siya kanin. Bamangiyon. Ano to daw sa hadis? Akhrajahu Imam Ahmad pi niya kitab wasahahu. Mana mapanggep-gep? Perbenya ria, perbenya sa ukita ria. Ipabun ka sutaw. Ipabun ka suginawan ga. Siya sa kanutaw, ipabun ka suginawan ga. Warubama tashaddaka bi ba'dil ibarat. Arnan to na tashaddaka ay pasaha. Matumpi sa muna siya sa kanong mga ibarat. Tiga ba sa pagapak. Alati la tasluhu illa likibar ahlil ilm. Mangusay sa kanin sa mga sabad ang mga ibarat. Anto ba na di pagkadet, yatabya ako deta bagusayan nito na siya sa masayami gakataw. Ananto na waruba makala ana ara kaza. Ananto na musa sa tin, sa akin na niya ko kailay na maya-maya. Wa indi annal amra kait wa kait. Ananto na tin, siya sa akin na maya-maya. Waladhi, ananto usay niya ibaratin, waladhi yuzhiru li. Niya mapayag siya kisa karunan na masala. Waladhi nadhhab ilayhi fi hadhihi al-mas'ala. Para ibara niya ba? Waladhi nadhhab ilayhi fi hadhihi al-madhhab. Sekami nanya nami pendampuan pagkapatan sa karunan ang mas'ala. Oy. Wa qultu atau kanya ni usal natin. Wa qultu niya ko kadayo. Wa ma asbaha dhalika min al-ibarat allati hiya sya'an ahli al-ilm. Nanggundopan sa mga ibarat, uy nan pagkadet sa mga tawa ahli ilm. Walaysat sya'an ad-du'afa wal mubtadi'in. Di kaninan pagkadet siya sa kanong mga entupa na bagalip. Di kaninan pagkadet sa entupa na begitu bangayi. Uy, aron maya ba? Tabi ya ba? Nadaka panggabakin illa ayyakula linnasi innahu alim. Asay gadawi may bright mabo. May yaman na di na papasanggayan ito. Di na papasanggayan ito. An Abi Hurairah may paman. Paman. Min hadisi Abi Hurairah alladhi akhrajahu Imam Muslim wa sahhahahu. Nanto ba na yatakallam bima la ya'rifuhu man hawlahu. Midayusa di kasabutan no nakalibot yun. Nangambay napaliw sa mga ibarat
di pakarit sa kanumo tadiin. Ito pa na bakalip. Nangu ad-du'afa, mga ubay, isabutin. Mga mayabaya ibarata siya inan sa kanu ahlil ilm. Likibari ahlil ilm. Siya de tausin sa mga tao, isaan ka umigakataw. Mga mayabay. Ay para inabitan nun to ibarat. Ito mga usram sa tiyan. Yapan siya yan belas ka mga duyer. Na talabul ilmi li suhra. Tamuntut ka sa ilmu, sa nyan kakahanda, na asik ka gapapular. Nya man asik ka gapaya. Armaya apa mga tao? Pajasat na setan, sa nyaning kahanda tin mangayag kasi gad na mupti. Yuksad alil fatawa. Nyaning kahanda na asik pagkapangipta. Atau kaaliman yuzkaru ismu atau ka do ku gamit ulama. Tuh ba? Nah, bepenani niat mga usulam sa tiyan. Arnan to na mangusay ka nyanin upaman italab ilmlilisuhara patuntut ka sa ilmu ka asa kagapayag na nyan kakahanda na jahan badugan atau kamansila ilmiya na upama ka tubi kahandan ka na arnan to nakad yusal an mas'alatin fala ya'rifuha wala yadrikuha payukhsha inkala Allahu alam. Upama kami tubi kahanda badugan na arnan to na izan sa kanin sa mas'ala sa di tuwa mas'ala na makeja sa ikay na dining katawan na kahilakan sa nyanin madaw Allahu alam so Allahu ta'ala matulun. Sabab sa nyanin kahanda na badugan atau kakahilakan sa anan to na madayunin ila adri di katawan upama kaizan sa kuana. Gahilakan sa madayunin ila adri di ko katawan sa katat makana tuhu na mapubug so badugan ng tuwa tangganin inda nasu sa kanutaw. Yan nga na mangiptaran sa piyari ng katawan. Mangiptaran sa piyara sabutin. Sabab sa kayani madayo ila adri. Ikayani na madayo ni Allah a'lam. Walihaza lama sa'ida ba'du ahlil ilm al-mimbar fasu'ila faqala la adri. Nambi sa papanin iguna pa manik so isa sa kanu tao apaduntod sa ilmu siya sa mimbar. So isa atau talibal ilm siya sa mimbar pasuila nizan sa kanu kinapamanikin sa mimbar. Faqala sa nyani bitaw guna ke zena nyani bitaw la adri di ko tingin katawan. Kala ahadul hudur nya bitaw no isa kanu mga tawa nakahudur yu sa kanu to bayur pumasakit. Datin haza laysa makam la adri. Mana buka sa kita may awkasan babakasan sa mimbaran ka di kenenan pusto na taw la adri nyani padaw na la adri di katawan hada makamul ulama pusto na mga ulaminin nini sumpa to na pa mulit inama alautu bi kadri ilmi mi bapua ko tingin siya sa mimbaran niya sa ndo ukuy na kasabot ko walau alautu bi kadri jahli labalagat ananas sama. Umana butingin kanya ko siya kinabapui sabab sa kanu kagyahil ko na makasampay makasugoy sa hangit ikagyahilan niya. Way. Wakala Imam Malik rahimahullah niya daw ni Imam Malik idza taraka al-alim la adri usibat mukatalatuhu. Aminka itaga ko tawamigatoy kadawur sa la adri piya dining katawan na mangansar ka ikayani na madawi ila adri na masugat din sa kanin no kuntayanin nya manana kana mapia di kana mapia alim itaga kini kadaw sa la adri kana makaya ila adri di kadaw sa di katawan ya makaya manaring ka sa tao nya mao mangipta ka sa rasabot nga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.